समस्त को शुभेच्छा। ओडिया नाइट अचीवर्स यूट्यूब चैनल अन्य एक नुआ वीडियो को आपण मानक स्वागत। पूर्व वीडियो रे आलोचना करथिले लोकनाटक संपर्क रे। आसंतु ए वीडियो रे आलोचना करिबा लोकनाटक रो प्रश्न उत्तर। पीडीएफ पाइबा को चाहूथिले ओडिया नाइट अचीवर्स टेलीग्राम चैनल रे जॉइन हुंतु। आसंतु आलोचना करिबा लोकनाटक रो प्रश्न उत्तर। मोर प्रथम प्रश्न रहिबो लोकनाटक को केउ कला कुआ जाए। यार उत्तर हबो मिश्र कला। लोकनाटक को कौन कुआ जाए? मिश्र कला कुआ जाए। 2 नंबर प्रश्न नोट धातुरु नाटक शब्दटी उत्पन्न और यार अर्थ कौन? यार अर्थ अनुकरण। कौन अनुकरण। परशुराम वियोग नाटक कहार कृति? उत्तर हबो कपिलेन्द्र देव। कपिलेन्द्र देवंकर। 4 नंबर प्रश्न जगन्नाथ बल्लभ नाटकर रचयिता किए? उत्तर हबो राय रामानंद। 5 नंबर प्रश्न किशोर चंद्रानंद चंपू और रत्नाकर चंपूर रचयिता किए? मन रखिबे बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन गुड़िक आलोचना करुचे। किशोर चंद्रानंद चंपू और रत्नाकर चंपूर रचयिता किए? कवि सूर्य बड़देव रथ। कवि सूर्य बड़देव रथ। गुंडीचा चंपूर रचयिता किए? चक्रपाणी पट्टनायक। उत्तर हब चक्रपाणी पट्टनायक। आनंद वृंदावन चंपूर लेखक किए? भुवनेश्वर मिश्र हब। एटा भुवनेश्वर मिश्र टिके मिस्टेक अछि। भुवनेश्वर मिश्र आनंद वृंदावन चंपूर लेखक। तापर 8 नंबर प्रश्न ओडिशा रे रचित प्रथम नाटकर नाम कौन एवं रचयिता किए? अनर्घ राघव मुरारी मिश्रंकर। अनर्घ राघव नाटक मुरारी मिश्रंकर। अभिनव बेणी संहार नाटकर रचयिता किए? उत्तर हेब पुरुषोत्तम देव। भरत अभिनय क्रिया को केते भागरे विभक्त करिसंती? भरत अभिनय क्रिया को केते भागरे विभक्त करिसंती? 4 भागरे। केते भागरे? 4 भागरे। कौन कौन? कायिक, बाचिक, सात्विक एवं आहार्य। लीलार आक्षरिक अर्थ कौन? लीलार आक्षरिक अर्थ कौन? उत्तर हब क्रीड़ा। लीलार आक्षरिक अर्थ क्रीड़ा। 12 नंबर प्रश्न विचित्र रामायण बा बीसी रामायण रो लेखक किए? विश्वनाथ खुंटिया। विचित्र रामायण बा बीसी रामायण रो लेखक विश्वनाथ खुंटिया। श्रीराम चरितमृत रो रचयिता किए? विप्र जनार्दन। 13 नंबर प्रश्न श्रीराम चरितमृत रो रचयिता किए? विप्र जनार्दन। चिकिटी रामलीला कहार? चिकिटी रामलीला कृष्णचंद्र राजेंद्रंकर। 15 नंबर प्रश्न रसराज और रासेश्वरी किए? रसराज और रासेश्वरी किए? श्रीकृष्ण रसराज एवं रासेश्वरी होचंती श्री राधा। 16 नंबर प्रश्न स्त्री पुरुष हाथ धराधरी होई गीत गान करिबा संगे संगे मंडलाकार रे नृत्य करिबा को कौन कुआ जाए? हल्लीशक। मन रखिबे एटा थर क्वेश्चन रे आस्थिला। स्त्री पुरुष हाथ धराधरी होई गीत गान करिबा संगे संगे मंडलाकार रे नृत्य करिबा को कौन कुआ जाए? हल्लीशक। गपकेली केउ लेखकंक कृति? नरसिंह सेणंकर। गपकेली। 18 नंबर प्रश्न वृंदावती हरण लीला और कालिय दलन लीला दुईटीर रचयिता किए? दुखीश्याम दास।
ବୃନ୍ଦାବତୀ ହରଣ ଲୀଳା ଓ କାଳିଏ ଦଳନ ଲୀଳା ଦୁଇଟିର ରଚୟିତା କିଏ? ଦୁଃଖୀଶ୍ୟାମ ଦାସ। କିଏ ରାସ ଦଳ ଗଠନ କରିଥିଲେ? କାଳୀଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ। ମନେ ରଖିବେ, କାଳୀଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ ରାସ ଦଳ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ଗୋପୀନାଥ ସଙ୍ଗୀତ ସମାଜ ନାମକ ରାସ ଦଳ କିଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ? ଗୋପୀନାଥ ସଙ୍ଗୀତ ସମାଜ ନାମକ ରାସ ଦଳ କିଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ? କାନ୍ତକବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର। 21 নম্বର ପ୍ରଶ୍ନ, ହରିବଂଶ ରାମଲୀଳାର ନାୟକ ନାୟିକା କିଏ? ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଓ ପ୍ରଭାବତୀ। ହରିବଂଶ ରାମଲୀଳାର ନାୟକ ନାୟିକା ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଓ ପ୍ରଭାବତୀ। ଲୀଳା ରଚନା କ୍ଷେତ୍ରରେ କେଉଁ ରାଜବଂଶର ଦାନ ଅତୁଳନୀୟ? ଚିକିଟି ରାଜବଂଶର। କେଉଁ ରାଜବଂଶର? ଚିକିଟି ରାଜବଂଶର। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଗୀତିନାଟ୍ୟ ରଚୟିତା କିଏ? ଶଙ୍କର ମିଶ୍ର। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଗୀତିନାଟ୍ୟ ରଚୟିତା ହେଉଛନ୍ତି ଶଙ୍କର ମିଶ୍ର। ମାନଭଞ୍ଜନ ଗୀତିନାଟ୍ୟର ରଚୟିତା କିଏ? ଜଗନ୍ନାଥ ପାଣି। ଜଗନ୍ନାଥ ପାଣି। 25 নম্বର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ସୁଲୋଚନା ହରଣ କାହାର ରଚନା? ଗୋବିନ୍ଦ ଦାସଙ୍କର। ସୁଲୋଚନା ହରଣ କାହାର ରଚନା? ଗୋବିନ୍ଦ ଦାସଙ୍କ। ସୁଆଙ୍ଗର ଆଧୁନିକ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ହାସ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଳିତ୍ୟମୟ ରଚନା। ସୁଆଙ୍ଗର ଆଧୁନିକ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ହାସ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଳିତ୍ୟମୟ ରଚନା। ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣୀ ବଚନିକା କେଉଁ ଲେଖକଙ୍କ କୃତି? ଶାରଳା ଦାସ। ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣା। 28 নম্বର ପ୍ରଶ୍ନ, ସୁଆଙ୍ଗର ମଝିରେ ମଝିରେ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ? ପହଳି। ପହଳିର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ। କେଉଁ ଲୋକନାଟକ ଓଡ଼ିଶାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଜସ୍ୱ କଳା? ସୁଆଙ୍ଗ। ମନେ ରଖିବେ, କେଉଁ ଲୋକନାଟକ ଓଡ଼ିଶାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଜସ୍ୱ କଳା? ସୁଆଙ୍ଗ। ମହନ୍ତ ଓ ହାଡ଼ୁବାବୁ ଫର୍ସ ଦୁଇଟି କାହାର କୃତି? ଗୋବିନ୍ଦ ସୁରଦେଓଙ୍କ। ମହନ୍ତ ଓ ହାଡ଼ୁବାବୁ ଫାର୍ସ ଦୁଇଟି ଗୋବିନ୍ଦ ସୁରଦେଓଙ୍କ ରଚନା। 31 নম্বର ପ୍ରଶ୍ନ, କଳିକାଳ ଫାର୍ସଟି କେଉଁ ଲେଖକଙ୍କ କୃତି? ରାମଶଙ୍କର ରାୟଙ୍କର। କଳିକାଳ ଫାର୍ସଟି କେଉଁ ଲେଖକଙ୍କ କୃତି? ରାମଶଙ୍କର ରାୟଙ୍କର। ରାମଶଙ୍କର। ମୋଗଲ ତାମସା କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଧିକ ଲୋକପ୍ରିୟ? ଭଦ୍ରକ ଅଞ୍ଚଳରେ। ମନେ ରଖିବେ, ମୋଗଲ ତାମସା କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଧିକ ଲୋକପ୍ରିୟ? ଭଦ୍ରକ। କେଉଁ ଲୋକନାଟକ ହିନ୍ଦୁ ଓ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ସ୍ଥାପନ କରିଥାଏ? ମୋଗଲ ତାମସା। ଉତ୍ତର ହେବ କ'ଣ? ମୋଗଲ ତାମସା ହିନ୍ଦୁ ଓ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ସ୍ଥାପନ କରିଥାଏ। ସତ୍ୟପୀର ପାଲା। ସତ୍ୟପୀର ପାଲାର ରଚୟିତା କିଏ? କବି କର୍ଣ୍ଣ। ସତ୍ୟପୀର ପାଲାର ରଚୟିତା। ଗାୟକ, ବାୟକ ଓ ସହଯୋଗୀ କେଉଁ ଲୋକନାଟକରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି? ପାଲାରେ। ଗାୟକ, ବାୟକ ଓ ସହଯୋଗୀ କେଉଁ ଲୋକନାଟକରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି? ଉତ୍ତର ହେବ ପାଲା। 36 নম্বର ପ୍ରଶ୍ନ, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକପ୍ରିୟ ଲୋକନାଟକ କ'ଣ? ଦାସକାଠିଆ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଖୁବ୍ ଲୋକପ୍ରିୟ ଲୋକନାଟକଟି ହେଉଛି ଦାସକାଠିଆ। ଦଣ୍ଡ ନାଚରେ ଏକଦଣ୍ଡ ବାଡ଼ିକୁ କାହାର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ପୂଜା କରାଯାଏ? ଦଣ୍ଡ ନାଚରେ ଏକଦଣ୍ଡ ବାଡ଼ିକୁ କାହାର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ପୂଜା କରାଯାଏ? ଶିବ ଗୌରୀ। ଉତ୍ତର ହେବ ଶିବ ଗୌରୀ। ଦଣ୍ଡନାଟ କେବେ ପାଳିତ ହୁଏ? ଚୈତ୍ର ମାସର 13 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଚୈତ୍ର ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ସମାପ୍ତ ହୁଏ। ଚୈତ୍ର ମାସର 13 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଚୈତ୍ର ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ସମାପ୍ତ ହୁଏ। ଦଣ୍ଡନାଟ। କେଉଁ ଲୋକନାଟକରେ ଅଭିନେତା ଓ ଅଭିନେତ୍ରୀ ନଥାନ୍ତି? କଣ୍ଢେଇ ନାଟ। ଉତ୍ତର ହେବ କ'ଣ? କଣ୍ଢେଇ ନାଟ। ଆଜିର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ, ଚଢ଼େୟା ନାଟ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଧିକ ଜନପ୍ରିୟ? ଉତ୍ତର ହେବ ବାଲେଶ୍ୱର ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା କଲେ।
ଆକୁ ମନେ ରଖିବେ ଏବଂ ଖାତାରେ ନୋଟ୍ କରିକି ଲେଖିବେ। PDF ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଓଡ଼ିଆନେଟ୍ ଏଚିଭର୍ସ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଜଏନ୍ ହେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।